MQM के बाद सिंध हुकूमत की दरखास्त भी मुस्तरद। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख 15 जनवरी बरकरार। इलेक्शन कमीशन का दो टोक हुक्म। वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत हैं। कहा गया सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेना खिलाफ कानून है। उम्मीदवारों की कामयाबी तक हल्का बंदियां तब्दील नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तमाम इंतखाबी इंतजामात मुकम्मल हैं। बैलेट पेपर प्रिंट हो चुके, पोलिंग स्टाफ की तकर्रियां भी हो चुकी। इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मॉनिटरिंग के लिए सिंध के मेंबर निसार दुर्रानी को फौरी कराची पहुंचने की हिदायत कर दी। मालूम नहीं 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेना आईनी इख्तियार है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का इख्तियार चैलेंज नहीं कर सकता। कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। MQM की भी इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुखालिफत। फारूक सत्तार ने कहा कि आइन में सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा अहमियत है या इलेक्शन कमीशन की। सिंध बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को देखना होगा कि इनका ये अमल तौहीन अदालत तो नहीं। फरूक नसीम ने कहा कि 10(1) का इख्तियार सिंध हुकूमत का है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। सेक्शन 9 को इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल किया है जो लागू नहीं होता। फिर भी बल्दियाती इलेक्शन हुए तो उसकी कानूनी हैसियत नहीं होगी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कानून के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के बाद ऑर्डिनेंस की कोई वजह नहीं। ऑर्डिनेंस लेकर आए तो अदालतों और सड़कों पर मुकाबला करेंगे। कराची के खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं। अवाम इलेक्शन को संजीदा लें। PTI रहनुमा अली जैदी बोले इलेक्शन कमीशन के फैसले को सराहते हैं। इलेक्शन कमीशन ये भी बता दे कि वो कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात को कैसे महफूज बनाएगा। सिंध असेंबली के बाहर PTI का एहतजाज। बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा की पीपल्स पार्टी की कोशिशों की मजम्मत। मुजाहिरीन के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे। पंजाब असेंबली तहलील की समरी। गवर्नर पंजाब की आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। जराये का कहना है कि गवर्नर की जानिब से आज वजीर आला की समरी पर दस्तखत का इम्कान है। निगरान वजीर आला के नामों के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को आज खत लिखा जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा वक्त से पहले असेंबली तहलील करना मुश्किल फैसला है, लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश है। 90 दिन में इलेक्शन की तारीख भी देनी होगी। निगरान सेटअप का भी फैसला करना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं पंजाब असेंबली तहलील होते ही KP असेंबली भी तहलील कर देंगे। इमरान खान के हुक्म का इंतजार है। इमरान खान ने कौमी असेंबली से इस्तीफों पर हिकमत अमली पर गौर के लिए रहनुमाओं को जमान पार्क बुला लिया। नवाज शरीफ ने अपनी और मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए तजावीज तलब कर ली। पार्टी रहनुमाओं का मौकफ है शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम मसरूफ, पार्टी को वक्त देने से कासिर हैं। मरकजी क़यादत वतन न पहुंची तो आइंदा इलेक्शन में नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। वजीर आला के एतमाद पर भी क़यादत मुल्क में होती तो हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT के सरबराह ने टीम मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। सरबराह JIT का कहना है कि खुफिया मालूमात सोशल मीडिया और मीडिया को देकर केस खराब किया गया। SP तारिक मलिक और SSP नसीबुल्लाह को वीडियोज, मुकदमे के इंदराज और सबूत जाया करने की इंक्वायरी सौंपी गई, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी नहीं की। SP एहसानुल्लाह चौहान ने 15 रोज तक ज्वाइन ही नहीं किया। फिर सबूत तब्दील करने की भी कोशिश की। SP एहसान तफ्तीश में मजाहमत करते रहे और बाजिद थे कि शूटर एक है। SP मलिक तारिक ने इस जगह की वीडियो अपनी आवाज में खुद बनाई। खुद सबूत इकट्ठा करने के बावजूद SP ने कहा कि सिर्फ एक ही शूटर था। टीम मेंबरान ने इन मशकूक किरदारों से भी तफ्तीश नहीं की जो हमले का हिस्सा हो सकते हैं।
ارشد شریف قتل کیس اسپیشل جے آئی ٹی کل متحدہ عرب امارات روانہ ہوگی. یو اے ای میں ایک ہفتے انکوائری کے بعد جے آئی ٹی کینیا جائے گی. ٹیم ارشد شریف کے آخری دنوں کی ملاقاتوں اور رابطوں کی تفصیلات لے گی. کینیا میں جے آئی ٹی وقار اور اس کے بھائی سے بھی پوچھ گچھ کرے گی. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا سیاسی، دفاعی، اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. اسٹریٹجک شراکت داری اور تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے عزم کا اظہار. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ یو اے ای کا مشترکہ اعلامیہ جاری. وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین کی مدد پر یو اے ای کے صدر سے اظہار تشکر. شیخ محمد بن زید ال نہیان نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. سینٹ اجلاس میں عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے استعمال کا تذکرہ. پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج. سینیٹر شہزاد وسیم بولے یہ امپورٹڈ سوٹ، لانگ بوٹ اور ترچھی ٹوپی پہن کر بھیک مانگنے جاتے ہیں. اشتہاریوں کو لانے اور لے جانے کے خرچے کون برداشت کر رہا ہے؟ سیلاب اور دہشت گردی کے نام پر قرض لینے سے معیشت نہیں چلتی. ملکی مسائل کا حل صرف اور صرف عام انتخابات ہیں. ہم ان سے الیکشن چھین کر رہیں گے. پاکستان مشکل میں ہے لیکن دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں. افراتفری اور بحران پیدا کرنے والے ملک سے دشمنی کر رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں برطانیہ سمیت بیرون ملک مقیم ہر پاکستانی کو ملکی مصنوعات کا سیلز ایجنٹ بننا ہوگا. عالمی برادری نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے خیر سگالی کا مظاہرہ کیا. $10 ارب سے زائد کی مدد کی یقین دہانی کرائی. وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں پہلی الیکٹرک بس کے پہلے روٹ کا افتتاح کر دیا. بسوں کی چارجنگ کے لیے سولر سسٹم نصب. ابتدائی طور پر ملیر ٹینک چوک سے سی ویو تک 10 بسیں چلائی جائیں گی. پاک نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن مارکا. 21 رنز پر کپتان اور نائب کپتان کی وکٹیں گنوانے کے بعد قومی ٹیم کا کم بیک. شاہینوں کے بڑے ٹوٹل کی جانب پیش قدمی. اوپنر فخر اور کیپر رضوان کی تیسری وکٹ پر 154 رنز کی شراکت. فخر نے کریئر کی 8ویں سینچری جڑ دی. رضوان کے بھی ذمہ دارانہ 77 رنز. بابر اعظم کی ٹیسٹ کی کپتانی خطرے میں پڑ گئی. ہوم سیزن میں مایوس کن کارکردگی پر بابر اعظم نئی مینجمنٹ کے ریڈار پر آ گئے. ٹیم کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لینے کا فیصلہ. بابر اعظم کو صرف ایک فارمیٹ کی کپتانی تک محدود کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ نے آڈیٹر جنرل کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے آڈٹ کا حکم دے دیا. رپورٹ متعلقہ عدالت میں جمع کروانے کی ہدایت. فورینزک آڈٹ سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. صوبہ سندھ گھوسٹ اسکولز کے نام سے مشہور ہے. ملک کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دیتا. کراچی میں اسٹیٹ بینک حکام سے مذاکرات کامیاب. تاجروں نے احتجاج مؤخر کر دیا. پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان، مزمل اسلم کی تاجروں سے ملاقات. صدر کراچی ٹمبر مرچنٹس گروپ شرجیل گوپلانی نے بتایا اسٹیٹ بینک کے افسران کے ساتھ مذاکرات مثبت رہے ہیں. مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے. گوادر کو حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا. ڈی پی او گوادر کا کہنا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کے 2 ساتھی بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں. تینوں کو تھانے منتقل کر دیا گیا. شیخ رشید اور ان کے بھتیجے شیخ راشد توہین مذہب کے مقدمے میں بری. فتح جنگ کی مقامی عدالت نے فیصلہ سنا دیا. وکیل نے موقف اپنایا. دونوں کا سعودی عرب میں پیش آئے واقعے سے کوئی تعلق نہیں. انہیں سیاسی مخالفت کی بنیاد پر شہباز شریف اور رانا ثنا کے احکامات پر مقدمے میں شامل کیا گیا. ڈی جی رینجرز سندھ کا چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا دورہ. میجر جنرل اظہر وقاص کا کہنا تھا کہ کراچی ملک کا معاشی مرکز ہے. رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جرائم پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں.
کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 49 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری. مختلف کیٹیگریز کے لیے قیمتوں میں اضافہ 1 روپے 49 سے 4 روپے 49 پیسے تک ہوگا. یکساں ٹیرف کے حوالے سے وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ جاری کر دیا. اضافی ایڈجسٹمنٹ جنوری سے اپریل تک 4 ماہ میں وصول کی جائیں گی. ملک بھر میں شہری سستے آٹے کے لیے دربدر. وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں کہ گندم اور آٹے کی قلت کا غیر ضروری طور پر شور مچایا گیا. وفاق نے صوبوں کو ضرورت کے مطابق گندم فراہم کر دی. گندم صوبائی معاملہ ہے، صوبے براہ راست گندم خریدتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک اور شہری رحمان ایشیا کی 50 کامیاب خواتین میں شامل. امریکی جریدے فوربس نے 50 سال سے زائد عمر کی 50 کامیاب خواتین کی فہرست جاری کر دی. فہرست ایسی خواتین پر مشتمل ہے جو اپنے شعبوں میں نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. ملک بھر میں سخت سردی کی لہر. کاکان، ناران، شوگران میں 2 فٹ پر برفباری. ناران سے آگے سیاحوں کا داخلہ بند. شانگلہ میں نظام زندگی منجمد. زیارت میں پارا -15، قلات میں -11، کوئٹہ میں -8 اور یوب میں -5 تک گر گیا. باغ آزاد کشمیر میں کل سے جاری بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا. سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری. سندھ کے سیاحتی مقام گورکھ ہل پر پارا -6 ریکارڈ. ٹھنڈی ہواؤں سے کراچی والوں کے بھی دانت بجنے لگے. T20 ورلڈ کپ میں ناکامی پر سری لنکن کرکٹ میں بوجھ چھال. تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آ گئی. کھلاڑی پارٹی اور کسینوں میں مصروف رہے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا فاسٹ بالر جمیکا کرونا رتنے کا کسینوں میں جھگڑا ہوا. آسٹریلیا میں ٹیم انتظامیہ بری طرح فیل رہی. ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہوئیں. گونا تھلاکا پر ریپ کیس بھی بنا. میگا ایونٹ میں سری لنکا اپنا پہلا میچ نمیبیا سے ہارا تھا. 63 صفحات پر مبنی رپورٹ 5 ارکان پر مشتمل کمیٹی نے تشکیل دی.